रात को बहुत ठंड लगता है, इसलिए ना गर्म पानी करके हम पीते हैं। ओके, आप लोग लाइक डन तो करिए गाइस। নিউ নাইটি আমার নাম্বার দিলে কি হবে? নাম্বার দেওয়া যায় না, অ্যালাউ করে না। I am Dhaka, Bangladesh. Who are your friend? I am I am fine. I am Alia Akbar from Dhaka. Ali Akbar. आज ফার্স্ট টাইম শোনা है ना, লুকিং ভেরি নাইস। তাই ভালো লাগছে, থ্যাংক ইউ। কি করেন? এই তো বসে আছি। তো বলিए डिनर हो गया सबका? एक समय स्कूल कॉलेज সুন্দরী এখন ইউটিউব কাঁপছে। রানা, তাই নাকি? এক সময় স্কুল কলেজ কাঁপানো সেরা সুন্দরী, এখন ইউটিউব কাঁপাচ্ছে। সত্যি স্কুল টাইমটা না, মানে স্কুল লাইফটা অনেকটাই সুন্দর ছিল। কৌশিক বিশ্বাস, হাই বৌদি। হাই কৌশিক, কেমন আছো? কি উপর? यस आई एम फर्स्ट टाइम, ऑलवेज वेलकम। और ये मेरा न्यू चैनल है फ्रेंड, तो हम इसी चैनल पर भी लाइव करते हैं। फर्स्ट टाइम तो हम पहले वाले चैनल पे लाइव आते हैं, फिर इस चैनल पे। ओके, आप लोग आना ज़रूर। ओके जी। और अगर मेरी चैनल पे आप लोग न्यू फ्रेंड हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक को लाइक भी कर देना। ओके, স্কুল লাইফের কথা মনে পড়লে এখন অনেকটাই খারাপ লাগে, তাই না? বলো না প্লিজ, কল দিবে নাকি? আমি কল দিতে পারি না, ঠিক আছে? সবাই একটু ঝটপট করে লাইক ডান করে দিও। তোমাকে নিয়ে তো I am from Assam. और आप कहाँ से हो? आप कहाँ से हो जी? अली अकबर, आप कहाँ से हो? আমাদের এখানে পুজো হচ্ছে মনে হয়। তুমি সত্যি খুব সুন্দর, তাই নাকি গো? সত্যি, মিথ্যে না তো, একদম সত্যি। মনে হয় চুলগুলো আমি কেটে ফেলবো। মনে হয় চুলগুলো আমি কেটে ফেলবো। না, আমি কলে কথা বলি না। आई शाइनिंग, मुझे अच्छा नहीं लगता। उफ, बौदी तुम्हारा हंसी। आप लोग लाइक डन तो करिए गाइस, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। না না, আমার টাকা চাই না।